Bhairagurini दै बाज्रुमनाय सुइसगेट दं भैरागुरियाव बिराद गिदिर नायनोबा नै मोजां नुयो दैखौहाय बिराद मोजां बाज्रुमथारो दैया नै बे खाथियावनो उइकलि मार्केट दं बाजार जाबाय थायो ओरैजाय ना बाजार एकदम फिसालै बाजारा बिराद गाज्रि खुरबाय हाखौ नै नायनोबा आरो गोजोननाय गिदिरानो उल्था खुरदा जादोंमोन बे बाना दायो माने बे सुइसगेटखौ मोननायनिफ्राय बहुद सेफटि जाबाय हा खुरजोब्बायमोन ओरै लामा मेन रडाबो बे सदानो दं खुरखाबायमोन आरो ना सिगांथिं दैसाया नायोबा नै सिगांनि दैसा नै बिराद गिदिर नै बिदि आरो दैया बाज्रुमो बिदि दालाङा जाथ'वाखै सुइसगेटजोंनो बारजोबो दायो मानसिफ्रा Bhairagurini माइकि बाजारलै नै हिनजावफ्रा बिराद रागा जोंदों आंखौहाय इटु आया नायलाय बाजारा गैथारा फिसाथार नै ओरैबो बायहां जिहांसो आलु किमान दाम आलुটো কিমান দাম এই হোসা না মিছা 25 টাকা 30 টাকাও আছে কোনটো 25 টাকা কোনটো 30 টাকা কওকচোন नै थालिर फानदों जागोन बार' आं दहाय जाखांखाबाय गोदैथार थालिर आं Bhairagurini बाजाराव এইটো এই এইটো কিমান দাম এইটো হা হা এই আপুনি ধৰি থাকাটো কিমান কিমান দাম 10,000 দে नै नोंनि बाजारखौ खेबफैदोंब्रा एसे इउटुबाव नुसिगोन नोंखौ रायजोफ्रा नुसिगोन मिथिबाय बिराद गिदिर लुदों खिन्थु न'आबो लुहांखाबाय नै गैया न'खौ बायहां खालामना दोनदों औ बे हनै नालाय माबा मिनिबायसो नायब्रा हरदो मोदाय जाग्राखौ जाहोदो औ बहाथो मोदाय जाग्राया हरलाय हरब्रा मोनसे हरलाय माखौ होनना बुङो मोदाय जाग्रा बेसो मोदाय जाग्राया मा दाम 10 थाखाथार एफां दामलै हरलाय मोनसे बेयाव दोनब्रा मोनसेल' दे जाग्राया मा नाम होनो बेखौ सेरि ओमफ्राय मोदाय जायोना मानसि जायो दे आपेला दे मालाबा होगोन दे एसे मोजां नायनोबा नै रायजोफोर नाय नै बायहांजोंसोलै दखानफ्रानो नैबेहाल' एसे माहाजोन बेहा फार्मासिस्ट এইটোৱে বহুত পুৰণা হল ভাল চেনেল ভাল লাগে তাত মেডিচিন আছে পুৰা মেডিচিন এইটো হল এই চেম্বাৰ এইটো পেচেণ্ট সেইটো পেচেণ্ট ঠিক আছে বেয়াটো পোৱা নাই অলপ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো পালে আৰু দূৰত বহুত মানুহ ভাল মানে ডেকৰেশ্যন দেখাব পৰা নিচিনা বাস ভাল পুৰা একদম দামী ৰেকবিলাকত ফুল মেডিচিন চাব পাৰে যি লাগে পাব আৰু Bhairagurini মাইকী বাজাৰ মাইকীবিলাকেতো দোকান দি আছে না এয়া সবজন ফাৰ্মাচিষ্ট কাৰেণ্ট দোকানো আহি গ'ল ইয়াত যি লাগে পাব ইয়াত মানে ৱেৰ এফালে বাল্ব আৰু কাৰেণ্টৰ যিকোনো বস্তু আহিলে Bhairagurini পৰা এইটো ইয়াৰ দোকানৰ পৰা পাই যাব কি নাম আছিল আপোনাৰ ৰতন হৰিজন তাৰ পৰা দে আৰু যদি কন্টেক্ট নম্বৰ লাগে কৈ দিয়কচোন 6002297285 এইটো নম্বৰত কল কৰি পেলাই আপোনালোকে বস্তুবিলাক ল'ব পাৰে অৰ্ডাৰো কৰিব পাৰিব যেনেকৈ লাগে ৱায়াৰিং থাকিলে তাৰ পৰাই পাই যাব ইফালে চা এয়া কি ক'ম আৰু এই গেলামাল আছে বহুত ডাঙৰকৈ যি লাগে পাই যাব আহিলে হ'ল হ'লচেলাৰো পাব পাৰে হয় স্যাৰ